آج کا موضوع ہے سائنس کے خلاف جنگ یا دشمنان سائنس. تو اس بارے میں ہم بات کریں گے اور مجھے جوائن کر رہے ہیں ہمارے کو پینلسٹ نان کنفارمسٹ جو میرے ساتھ ہم دونوں پریزنٹ کریں گے اس ٹاپک کو اور آپ کو انٹروڈیوس کریں گے کہ کیسے یہ پاکستان میں ایک جنگ چل رہی ہے سائنس کے خلاف اور کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں. ویلکم نان کنفارمسٹ، کیسے ہیں آپ؟ ہلو مومو، آداب اینڈ ویلکم آداب. ایوری ون جو بھی دیکھ رہے ہیں ہماری اسٹریم. آج ہم لوگ جیسے مومو نے بتایا وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دشمنان سائنس. ویسے تو آپ لوگوں نے دشمنان اسلام اس طرح کے لفظ آپ سنے ہوں گے اف یو کم فرام دیٹ بیک گراؤنڈ کہ پلورل جو ہوتا ہے دشمنوں کا، اینیمیز جس کو کہا جاتا ہے. اینڈ دین بیسیکلی any person expressing یا any group of people جو express کرتے ہیں اپنے point of views یا criticism about a certain belief system، اس کے بارے پہ وہ criticism کو وہ belief یا وہ faith کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں as the anti-religion. تو the recent جو activities پاکستان میں ہو رہی ہیں جو ایک زور اور شور پکڑ گئی ہیں، جس میں کافی ایسے نام ہیں جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ and they're gaining traction misusing or misrepresenting science، اور اس کی آڑ میں they're promoting creationist agendas. آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس basically will be uncovering some of the facts that they leave behind very conveniently. So welcome we will also welcome people from the audience after the presentation کہ وہ آ کر اپنا input دیں، اپنے سوال پوچھیں اور ان کی کیا تاثرات ہیں، کیا خیالات ہیں about the misuse or misrepresentation یا distortion جو ہو رہی ہے about facts about science، بھلے پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی جہاں پر رائٹ ونگ موومنٹس زور پکڑ گئی ہیں، رائٹ ونگ پولیٹکس آ گیا ہے، اس کی وجہ سے جو اینٹی سائنس پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں مین ٹاپک آج کا ہے. تو یس مومو وی کین اسٹارٹ. چلیں شروع کرتے ہیں. بفور وی گیٹ انٹو the ٹاپک، ایک میں آپ کو چھوٹا سا ایک مزاحیہ سا ویڈیو دکھاتی ہوں. ادھر چھوٹے چھوٹے بچوں سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ کیا ان کو کس چیز پہ یقین رکھنا چاہیے. روٹیٹ کر رہی ہے جی. زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو روٹیٹ کرتی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں کرتی. چلے تو یہ ایک فنی سا ویڈیو تھا جس سے میں نے کہا کہ ہم شروع کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا ایسی چیز ہے. یہ کامنلی سرکولیٹڈ ویڈیو سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کئی لوگ سائنس پہ بالکل ڈپینڈ نہیں کرتے اور اپنی ہی چیزیں آگے کر رہے ہیں اور بچوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا حقیقت ہے. سائنس کا سب سے بڑی چیز جو ہے کہ وہ ہمیں ریالٹی یا حقیقت کے بارے میں علم دیتی ہے وداؤٹ اے بائس. آپ کو پہلے کوئی آئیڈیا ہو نہ ہو، آپ امپیریکل ایویڈنس یا ثبوت سے حقیقت کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں ثبوت سے. تو یہ سائنس کی سب سے بڑی پاورفل کوالٹی ہے کہ آپ کو وہ ریالٹی کے بارے میں بتاتا ہے. تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. چلیں یہ ہے دشمنان سائنس ہماری ٹاپک. اور تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے سال کی بات ہے میرے خیال میں، ایک پروفیسر تھے بنو میں جو خیبر پختونخوا میں، ان کو ایک بڑا سرکولیٹ کیا یہ ویڈیو. ان کا نام تھا پروفیسر شیر علی. اس کا آپ کو اگر تھوڑی سی آپ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں گے تو آپ کو پوری کہانی مل جائے گی ان کی ویب پہ، کہ پہلے ان پہ ایک طالبان نے حملہ بھی کیا تھا، ان کی ایک بم سے ان کی ایک پیر، ان کا لیفٹ فٹ اڑ گیا تھا. اس کے بعد بھی وہ اپنے ایریا میں ٹیچ کر رہے تھے، ایک سیمینار کر رہے تھے بچیوں کو پڑھانے کے بارے میں، بچیوں کی تعلیم کے بارے میں، کہ سب لوگ برابر ہوتے ہیں اور سب کو تعلیم کی ضرورت ہے.
اور ان کے علاقے میں ایک کوئی نیا رول بنایا تھا کہ جو لڑکیاں جو تھیں وہ کہیں سٹی سینٹر میں یا کہیں باہر نہ نظر آئیں. تو اس کے ریاکشن میں انہوں نے ایک مہم شروع کی تھی جس پہ وہ بچیوں کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوئیں اور ان کی عقل کسی سے کم نہیں. تو اس کے ریاکشن پہ ادھر کے جو علماء تھے، مذہبی علماء تھے، وہ پہنچ گئے. اور آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھا ہی ہوگا جہاں ان کو پبلکلی اپولوجائز کروانے کو کہا. انہوں نے ایک دستخط کیے اپنے ایک ڈاکیومنٹ پہ کہ میں پھر آئندہ ایوولوشن کو نہیں پڑھاؤں گا. وہ ایوولوشن کے ٹیچر تھے، بایولوجی کے ٹیچر تھے اپنے کالج میں، کو پروفیسر تھے. انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہوا تھا اور ایک اور بھی ان کی ماسٹرز ڈگری تھی بایولوجی میں، اور وہ اپنی فیلڈ میں ٹیچ کر رہے تھے بچوں کو ایوولوشن کے بارے میں. تو اس وجہ سے یہ ان کے جو علماء تھے ان کے علاقے کے، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. ان کو ڈیتھ تھریٹس آ رہی تھیں. پھر آپ کو ملے گا یہ نیوز ایجنسیز وغیرہ میں انہوں نے انٹرویو دیا ہوا ہے کہ ISI نے یہ ارینج کیا تھا ایک میٹنگ علماء کے ساتھ، اور انہوں نے پبلکلی اپولوجائز کر کے سائن کیا تاکہ ان کی جان کا خطرہ جو ان پہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ جائے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیولی اٹیک بھی کر رہے ہیں جن لوگوں کو، جو لوگ پڑھا رہے ہیں جدید تعلیمات جو باقی سارے ممالک میں پڑھائی جاتی ہیں، جو ایویڈنس بیسڈ ہیں، جن کا اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے، ان کو بھی پڑھایا نہیں جا رہا پاکستان میں. کیونکہ یہ جو موومنٹ ہے رائٹ ونگ پہ وہ اس کے خلاف ہو گئی ہے کہ وہ بچے جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ ان کے کنٹرول سے نکل جائیں گے یا مذہب سے دور ہو جائیں گے. اگر ان کو سائنسی تعلیمات دی جائیں گی تو وہ ایکٹیولی اس کو بند کرنے کے لیے لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، تھریٹس دے رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. اور دوسری بات جو ہم بات کریں گے، ایک تو یہ ڈائریکٹ ایکٹیو اٹیکس ہیں اور تھریٹس ہیں جو TLP قسم کے لوگ کر رہے ہیں لوگوں پہ. آپ کو پتہ ہے ملالہ یوسفزائی پہ بھی حملہ ہوا تھا، ان پہ بھی ان کی ٹانگ اڑ گئی ہے، اتنا بڑا حملہ ہوا ان پہ. اور پیسو اٹیکس جو میں بات کریں گے ہم زیادہ تر، وہ ہے یوٹیوب پہ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، ایکٹیولی مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں لوگوں میں تاکہ لوگ ایوولوشن جو ایک ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے باقی دنیا میں، اس کی ملٹیپل لائنز آف ایویڈنس کے ڈھیر لگا ہوا ہے، سو مینی ڈفرنٹ ویز اس کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہی حقیقت ہے. اس کو ڈینائی کرنے کے لیے اونلی بیکاز دے اسٹارٹ ود دا کنسیپشن کہ یہ غلط ہے، پھر جا کے اس کے پوائنٹس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو اٹیک کرتے ہیں. یہ پیسو اٹیکس میں ان کو کہوں گی. نان کنفرمنس آپ نے کبھی بھی کہیں بھی کچھ بولنا ہو تو پلیز. جی ایکچولی میں نے ایک ویب سائٹ پہ پاکستان کا کریکولم ریویو کیا تھا، پرائیویٹ کسی اسکول کا تھا، اور آئی واز ایکچولی ہیپی ٹو نو دیٹ ایوولوشن پہ ایک پراپر چیپٹر ڈیڈیکیٹڈ تھا جینیٹکس پہ اور ایوولوشن پہ. اینڈ اگین دس از آئی تھنک کیمبرج کی ان کی کوئی بک تھی سائنس کی، اینڈ it basically shows that at least curriculum میں یہ چیزیں included ہیں. They are teaching about evolution, the theory of evolution, without imposing it. So the thing is that جو movement وہاں پاکستان میں بھی چل رہی ہے, that is geared towards influencing or lobbying with the government departments, the education department, to remove such chapters that are teaching the theory of evolution by natural selection. اور یہ اٹیک جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان لائٹ آف دا ڈبیٹ دیٹ ہیپن ود ڈینس نوبل اور ایک فیمس جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بایولوجسٹ، ان کے بیچ میں جو ڈبیٹ ہوئی تھی ویئر نیو ڈارونزم واز کرٹیسائزڈ، اینڈ ان لائٹ آف دیٹ ڈارونزم پہ اٹیک کیا جا رہا تھا. to the basically the guest was completely unaware of where that conversation was going in that discussion. اور اب ایڈ کریں گے اس پہ تھوڑا سا اور بعد میں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ what we mean. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہمارا ویڈیو
اس پہ غالب کے نیشنل اینتھم چینل پہ، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ویل ٹچ اے لٹل بٹ مور آن دیٹ. اور یہ سنگل نیشنل کریکولم کا لا جو عمران خان کے انڈر بنایا تھا، اس کا اثرات یہ ہوں گے کہ وہ ہر اسکول میں جو کیمبرج کے کریکولم میں بھی چلتے ہیں اور اے لیولز وغیرہ ہر جگہ سائنس کی کتابوں میں وہی چیز پڑھائی جائے گی جیسے ہے کریشنزم، اس میں ڈالا جائے گا اسپیشل کریشن کی تھیوری. آئی تھنک مومو یہ جو سنگل نیشنل کریکولم آئی تھنک پرابلی گریڈ 5 یا 6 تک آ گیا ہے. جو بک میں ریویو کے لیے بات کر رہا تھا دیٹ از این ایڈوانس لیول، آئی تھنک گریڈ 8 کی وہ کتاب ہے. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم دس جو سنگل نیشنل کریکولم کا جو ایجنڈا ہے ٹو بیسیکلی رائٹ آف اینی تھنگ دیٹ چیلنجز ریلیجن، یا تو ریلیجن کو اس طرح سے امبیڈ کر دیا جائے ایون ان سائنس. سو وہ if that picks up, then obviously جو topics and theory of evolution کے they would be scrutinized and might even be removed. تو جو anti science movement پاکستان میں ڈائریکشن پکڑ گئی ہے that along with these initiatives like the single national curriculum they can have بہت زیادہ far reaching devastating consequences ہوں گے for Pakistani youths کہ جو at least theoretically ان سبجیکٹس میں ایولیوشن کی تھیوری اور جینیٹکس کو سمجھ سکتے ہیں، اوریجن آف لائف کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. they will now not even have the access to that اپنی سائنس بکس میں, and everything will be in accordance with with what religion is saying, یا from the eye of theism کے through یہ science based subjects بھی پڑھائے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی I would say ایک consequence ہوگا for further downfall of science and critical thinking in the Pakistani society. Exactly. Science is religion is not science. جو مرضی کہہ دیں آپ کو، سائنس کا ایک اسپیسیفک میتھڈ ہوتا ہے، سائنٹیفک میتھڈ، جس سے آپ کوئی بائس نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کی پرزمپشن نہیں ہو سکتی کہ یہ ہم نے نتیجہ یہی نکالنا ہے. آپ ایک میکنزم کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک سائنٹیفک ہائپوتھیسس بناتے ہیں، اس کو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو فالسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کو ثبوت ملتا ہے کہ جو میکنزم آپ نے پرپوز کیا، ڈیٹیل میکنزم، ناٹ سم ویگ آئیڈیا، وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کو ہر جگہ ٹیسٹ کر کے پھر وہ سائنٹیفک تھیوری بن جاتی ہے جس کے دلائل ہوتے ہیں. مذہب میں ایسی کوئی چیز کامن نہیں ہے. تو مذہب کو مکس کرنا سائنس میں اور اس کو سائنس کہنا ایک بہت بڑا ظلم ہے ہمارے یوتھ پہ، کہ ان کا مائنڈ جو ہے پلوٹ کر رہے ہیں، ان کی کریٹیکل تھنکنگ ایبلٹیز کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، ان کو سائنس کی ڈیفینیشن سے الگ کر رہے ہیں کہ سائنس ہوتی کیا چیز ہے، اس میں کیوں مکس کی جا رہی ہیں یہ چیزیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، جن کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، جن کو آپ فالسیفائی نہیں کر سکتے. اس کو سائنس کہہ کر اس کو کتابوں میں ڈالنا ایک ظلم ہے ہمارے لوگوں پہ. تو چلیں آگے چلتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا پیسیو اٹیکس میں آج کل کیسر احمد راجہ ویڈیو بنا رہے ہیں بہت سے، اس سے جس سے نان کنفارمنس نے کہا تھا ایک ڈینس نوبل کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کیا تھا، اور کیوں کیا تھا ڈینس نوبل کو، یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اور اب یہ جو ہیں میں نے دکھایا آپ کو اسکرین پہ، ان کا نام ہے روپرٹ شیلڈریک، اور یہ ایک بالکل ہی فرنج سیوڈو سائنٹسٹ قسم کے انسان ہیں. ان کی پی ایچ ڈی جو ہے بایولوجی میں ہے، لیکن ان کو اب ای ایس پی پری کوگنیشن کہہ رہے ہیں، آنکھوں سے ریز نکل رہی ہیں جو آ کے ٹچ کرتی ہیں آپ کو، ایسی جو بالکل آؤٹ دیئر آئیڈیاز ہیں. اب میں نے لاسٹ ویڈیو دیکھا تھا، اس میں کہہ رہے تھے کہ مشرومز کھا کے آپ کو اسپرچل ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ سائیکیڈیلکس جو ہوتی ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں. ان کو لا کے آپ پاکستانی آڈینس کو پہ کیوں تھوپ رہے ہیں؟ کیا اس کا آبجیکٹو ہو سکتا ہے کہ آپ کو، کیا یہ کرسچن جو سوڈو سائنٹسٹ ہیں، یہ کرسچن بھی ہیں روپرٹ شیلڈریک، ان کو آ کے بتا رہے ہیں کہ ان کو سنو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ان کی جو ٹیڈ ٹاک تھی، جو ان کی ریسرچ پہ تھی، وہ اس کو اتار دیا تھا ٹیڈ ٹاک سے، کیونکہ بہت سے سائنسدانوں نے کہا یہ کیا بول رہے ہیں، یہ مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. تو ان کی ٹیڈ ٹاک کو بھی ڈیموٹ کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا ٹیڈ ٹاک سے. تو ایسے لوگوں کو لا کر جن کی چمڑی سفید ہے، ان کو آپ لا کر ہمارے لوگوں پہ بجائے ان کو انکریج کرنے کے لیے سائنٹیفک تھنکنگ کے ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا
اس کا ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ دی enemy of my enemy is my friend, اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر سائنٹیفک میتھڈ پہ اور کریٹیکل تھنکنگ پہ آپ اگر ایم کریں گے اور گولیاں ماریں گے تو وہ آپ اس کو ڈسٹروائے کر کے آپ کا فائدہ ہوگا. اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے. اور سائنٹیفک میتھڈ کو مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. سائنٹیفک میتھڈ جو ہے خالی ایویڈنس بیسڈ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جو بھی آپ کے آئیڈیا آیا ہے, اف اٹ فیلز گڈ, اف اٹ فیلز رائٹ, تو آپ اس پہ جمپ کریں اور جو بھی چیز آپ کو ملتی ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے وہ آپ کو پک کر رہے ہیں, اور اوور ویلمنگ ایویڈنس اس کے اگینسٹ ہے وہ آپ دکھا ہی نہیں رہے لوگوں کو. یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں اب. اور یہ سب لوگوں کا کنفرمیشن بائس نظر آتا ہے آپ کو. اگر آپ جا کے خود انویسٹیگیٹ کریں, خود جا کے پڑھیں پیپرز, میں نہیں کہہ رہی کہ آپ میری بات سنیں, جو بھی ٹاپک ڈسکس ہوتی ہے ان چینلز پہ آپ جا کے خود اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے چیزیں ڈسٹورٹ ہو رہی ہیں. ایک چیز لکھی ہوئی ہے ویکیپیڈیا پیج میں, یہ کوئی سائنٹیفک پیپر سے بھی چیزیں نہیں لگ رہی ہیں, آ رہی ہیں. لگتا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں ویکیپیڈیا پہ پڑھتے ہیں اور جو ان کو کرسری چیز نظر آتی ہے وہ ریپیٹ کر دیتے ہیں اپنے بائس کے ساتھ. تو اس کو کہتے ہیں کنفرمیشن بائس, کہ آپ یو اسٹارٹ ود این آئیڈیا اور آپ خالی اسی چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر چیز میں آپ کو ٹلٹ نظر آتا ہے, وہ آپ بڑی کانفیڈنس سے لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو اس سے سب کا نقصان ہوتا ہے. تو ایک اور چیز جیسے نان کنفارمسٹ نے کہا تھا, ہماری جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی غالب بھائی کے ساتھ اور سبسٹینشیا نیگرا کے ساتھ, ڈینس نوبل سے, اس سے آپ کو پتا چلا کہ what is happening on that other channel is کہ آپ ایسی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کے ایجنڈا کو پاسبلی بینیفٹ کر سکتی ہے. ذرا سی بھی کوئی اگر اختلاف ہے سائنس میں یا کوئی مائنورٹی اوپینین ہے سائنس میں, اس کو آپ لے کے اتنا ڈسٹورٹ کریں گے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو سپورٹ یور اون ایجنڈا. اور یہی کیس ہوا تھا ڈینس نوبل میں. ڈینس نوبل نے جو کہا تھا فرسٹ آف آل وہ بالکل ڈارون کے خلاف نہیں کہا تھا. ڈارون کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, ایوولوشن میں بلیو کرتے ہیں. اور میں آپ کو ابھی ان کا ویڈیو دکھاتی ہوں جس میں وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیشن اصلی ہے اور ڈارون جو ہے وہ ٹھیک تھا. تو میں آپ کو یہ اپنا ہمارے چینل پہ ہے ان کا جو ٹریلر بنایا تھا اس کا, وہ دکھاتی ہوں تاکہ آپ خود ان کے سو ٹو اسپیک ہارسز ماؤتھ سے دیکھ سکیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. What we now have is even better evidence for the evolution of species. The answer is that the discoveries in molecular biology have not only reinforced the conviction that evolution has occurred by speciation, the molecular mechanisms have been found to reinforce the concepts of evolution as a process that has happened. Is speciation happening in today's time? Are species continuing to branch out? And what evidence is there for speciation? We've got very good evidence. Epigenetics can lead speciation. That this is a vindication of what Darwin was trying to do during the last 10 years of his life. And I've greatly enjoyed what has been a literally in-depth discussion. Darwin would be celebrating, not because he was necessarily right, he would never have said that, but because he did the right thing. چلے یہ آپ نے دیکھ لیا, اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈینس نوبل خود بھی ایوولوشن میں بلیو کرتے ہیں, اسپیسیشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہوتی ہے. اور اس ویڈیو میں آپ کو ایگزامپلس بھی ملتے ہیں جو آپ کو کسی بھی سرچ سے مل جائیں گے, جس میں جہاں فنچ جو ہے اس کی اسپیسیشن
रियल टाइम में ऑब्जर्व की गई है कि एक फिंच एक दूसरी आइसोलेटेड जगह पे चली गई थी, तो उन्होंने नई स्पीशीज जो ब्रीड करती है खाली अपनी स्पीसीज के अंदर, वो पैदा हो गई है। और बहुत सी और स्पीसिएशन लोगों ने ऑब्जर्व की हैं, जैसे ड्रोसोफिला में स्पीसिएशन ऑब्जर्व की हुई है। तो इस सारे पब्लिश्ड एविडेंस को इग्नोर करके आप खाली अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आपके एजेंडा को ये हेल्प करता है। और एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी, इनके जो कोर्स है साइंस फ्रॉड, और उसमें 4 किताबें हैं जो उन्होंने सारी ये क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स की किताबें लेके, और एक किताब इनकी भी है, ये जो बैठे हुए साहेब रूपर्ट शेल्ड्रेक की, उनको लेके उनके टाइटल जो हैं जो साइंस को क्वेश्चन करते हैं वो प्रमोट कर रहे हैं। एक है जॉन लेनेक्स, बड़े क्रिश्चियन, बहुत बड़े अपोलोजिस्ट हैं, डिस्कवरी इंस्टीट्यूट से भी उनका कुछ ताल्लुक है, लेकिन क्रिश्चियन बेसिकली डॉगमा को वो सेल करते हैं। उनकी बहुत सी आपको डिकंस्ट्रक्शंस मिलेंगी नेट पे। लेकिन आई वुड आल्सो से कि अगर आप जॉन लेनेक्स के नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो तो ये भी कहते हैं कि इस्लाम गलत है, और वो ये भी कहते हैं कि जीसस रोज फ्रॉम द डेड ऑन द थर्ड डे, उसका फिजिकल प्रूफ है। ये आप ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं है साइंस से, और जहां जिनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है साइंस में। तो ये मैं पॉइंट आउट करना चाहती थी। और क्यों कर रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा ये सारे वाइट पीपल हैं, गोरी चमड़ी है इनकी, और उनकी हो सकता है कोई पीएचडी हो मैथमेटिक्स में या किसी और चीज में, बट दे रिप्रेजेंट अ फ्रिंज एलिमेंट के बहुत जो आउटसाइड ऑफ साइंस, जिनको वाइड एक्सेप्टेंस कहीं भी नहीं है किसी और जगह पे, उनको पाकिस्तान में ला के प्रमोट करना, और लोग खाली देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या ये डाउट कर रहे हैं, ये नहीं देखते कि कितने लोग इनको बिलीव करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, कि क्या पब्लिकेशंस हैं, जनरल साइंस में कितनी एक्सेप्टेंस है, क्या साइंटिफिक कंसेंसस है। ये चीजें आपको बहुत सोचने की जरूरत है। और मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये कैंपेन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन शुरू किया हुआ है इन्होंने, और आप ये सारे टाइटल्स देख लें इधर, सब में डार्विन वर्सेस साइंस कहा हुआ है, कि कहीं आपको वेस्टर्न साइंस में ये कभी भी चीज नजर नहीं आएगी आपको कि डार्विन की जो ओरिजिनल आइडिया था ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उसको डिमीन किया जा रहा है, और जो बिल्कुल हकीकत रिप्रेजेंट करती है और साइंस की फाउंडेशन है, उसको ये शख्स प्रमोट कर रहे हैं इस तरह, ऐसे कॉन्फिडेंस से, जैसे वाइड एक्सेप्टेंस हो इन आइडियाज की। इवन डेनिस नोबल, जो आई वुड से ही इज इन द माइनॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट जो बिलीव करते हैं कि जेनेटिक बेसिस नहीं है एवोल्यूशन का, जीन सेंट्रिक नहीं है, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ माइनॉरिटी ऑफ पीपल इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। सारे जो आईवी लीग स्कूल्स हैं, लाइक हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, येल, उधर सारे जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस नुक्ताए नजर को नहीं मानते। तो आपको ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ये एक मेजॉरिटी व्यू है। और डेनिस नोबल ने ये भी बिल्कुल नहीं कहा कि जीन का कोई रोल नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि एवोल्यूशन गलत है और डार्विन गलत है, वो उससे बिल्कुल एग्री नहीं करते, उनको मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये आई होप आपको पता चल गया होगा गालिब की पॉडकास्ट सुन के कि ये असल में हो रहा है। और डेनिस नोबल को हमने इसलिए इंटरव्यू किया था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो कोई बहुत बड़े एवोल्यूशन के मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए किया था क्योंकि इन शख्स ने उनको ला के मिसरिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, और हम चाहते थे कि आपको हकीकत पता चल जाए कि ये जो तबका है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, वो भी एवोल्यूशन को सही मानता है, उनको पता है कि स्पीसिएशन होती है, खाली मैकेनिज्म की थोड़ी सी डिस्कशन है जिसको ये लोग एक्सप्लॉइट करके आपको आपके आंखों पे पर्दा डालना चाहते हैं, धुआं डालना चाहते हैं। तो नॉन कन्फॉर्मिस्ट, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी जी, मोह देखिए साइंस में तो देर आर वेरिंग पॉइंट्स ऑफ व्यूज, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट साइंस इज दैट कि जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स है ना, वो कीप ऑन एडिंग टू द बेस ऑफ नॉलेज, एंड दिस इज हाउ मॉडर्न रिसर्च कम्स अबाउट। न्यू डार्विनिज्म, व्हिच इज बेसिकली मॉडर्न सिंथेसिस जिसे कहते हैं, कि मेंडेलियन जेनेटिक्स फ्यूज विद डार्विनिज्म give rise to the theory that mutations are happening in the genes, and that there are some dominant genes होती हैं, कुछ recessive होती है, और वेरिएशन आने से पॉपुलेशन में
एवोल्यूशन होता है, न्यू चेंजेस एंड स्पीसिएशन के इवेंट्स आते हैं. But again, as you said, nowhere Dennis Noble says that evolution does not take place. वो नहीं ऐसा कहते. लेकिन मुझे तो हैरत इस बात पे हुई थी कि उनको एक क्रिएशनिस्ट प्लेटफॉर्म पे बुलाकर इंटरव्यू करने का मकसद क्या था, और कौन पे उस कर रहा है इंटरव्यू के इनको? बाद ये कह रहे हैं खाना है, who is paying him to do this? क्यों हो रहा है ये इतना aggressive campaign against basic science? You know? वो भी हम बात करेंगे. आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में जो बुक है उसमें काफी इस तरह के पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये व्हाई हैव दीज मूवमेंट्स सडनली तो नहीं, ओवर द पास्ट 2 decades ये बहुत ज्यादा ट्रैक्शन पकड़ गई हैं पोस्ट 2019 जब से कोविड सामने आया है. लेकिन ये है कि इट्स ओनली हेल्दी व्हेन इट कम्स टू साइंस दैट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स आकर डिबेट करें, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज प्रेजेंट करें. The gene-centric view stands. जिस तरह से आपने कहा, majority of the biologists and evolutionary biologists, they support the theory of evolution from the gene-centric point of view. But अब जो दूसरा view है, organicist view है कि उसमें there are extra genetic factors भी contribute कर सकते हैं. So these are different varying views. Some scientists kind of sit in the middle. They say both are correct, but nowhere कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो ये कह रहा है कि एवोल्यूशन गलत साबित हो गया है. आई एम जस्ट सरप्राइज्ड दैट एज अ क्रिएशनिस्ट आप you want to beat science like laundry on a piece of rock and hang it up for drying, and yet ये same standards आप apply नहीं करते अपने religion को criticize करने के लिए, that you give complete leeway to your religion. तो आई थिंक ये तो साइंस का एक एडवांटेज है, एक तरह से इसका प्लस पॉइंट है, that nothing is chiseled in stone like the way आपके स्क्रिप्चर्स या आपके रिलीजन में बातें लिखी गई हैं, because you cannot change them. Reformation, revivalism आपके फेथ में नहीं आ सकता, लेकिन science is always heading towards piecing the evidence together, or to come up with the picture about whether it is evolution or whether it's about any other field of science, to start making sense of what it is, that how evolution takes place, how did life emerge. तो ये सारी जो theories, different theories हैं, ये they're adding to the broad base of knowledge, and it's just that मुझे तो ये लगता है कि we're getting closer and closer to understanding, having a crisper view of life, how it must have originated और किस तरह से evolution हुई है. None of these schools are basically saying that the theory of evolution is wrong. So, एक्चुअली डेनिस नोबल ने भी, आप उस का बड़ा मशहूरी हो गई है पाकिस्तान में, उसने भी कहा था कि वी हैव मच मोर एविडेंस नाउ देन वी डिड 200 years ago, राइट? Everything supports evolution, especially after completion of the Human Genome Project, जो आपको सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस उससे मिलता है आपको, और सिमिलैरिटीज मिलती हैं और डिफरेंसेस मिलते हैं, उससे इतना कंफर्म किया है सारी थ्योरीज को अब कि अब देयर इज नो रूम फॉर डिबेट. आई थिंक जो लोग अपोज कर रहे हैं उनको शायद समझ नहीं आती. अगर आप ये टाइटल्स देखें इनके सारे वीडियोस के, इट्स डार्विनिज्म वर्सेस साइंस, ऐसा ही टाइटल उन्होंने डेनिस नोबल के भी लगाया था. पहले जब अपीयर किया उनका टाइटल यही था, उन बाद में डेनिस नोबल को शायद पता चल गया कि मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने नियो डार्विनिज्म कहा है उसको. लेकिन नियो डार्विनिज्म समझने की बात है, ये मॉडर्न सिंथेसिस को कहते हैं, जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है जीन सेंट्रिक, और ये नहीं कि वो गलत साबित हो गया है. मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट बिलीव इन दैट स्टिल. ये एक और ये वैसे मोमो अपनी एक जो आई थिंक इनकी कोई रिबटल वीडियो भी आई थी अगेंस्ट परवेज वुडबॉय, जिसमें ये एपिजेनेटिक्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, बट जो जीन सेंट्रिक व्यू है उसको ये डिनाउंस कर रहे हैं. और हम लोग ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी, आप भी कर चुके हैं चैनल पे, कि विदाउट द जीन्स एपिजेनेटिक्स इज नथिंग. तो ये जो, और आई थिंक सब्सटेंशियल ने कहा था कि ऑन एंड ऑफ स्विच, जो ये शायद आपने कहा था, आप ऑन और ऑफ किसको कर रहे हैं? एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि आप मॉडिफाई करके जीन्स को, जो जीन्स हैं उनको मॉडिफाई कर देते हैं, और उससे ये जीन्स के एक्सप्रेशन बंद हो जाता है या ओपन हो जाता है. ये मेथिलेशन से उस पे मेथिलेशन कॉमन वे है ऑफ डूइंग टर्निंग ऑफ जीन्स, या हिस्टोन मॉडिफिकेशन के कितना टाइटली हिस्टोन्स रैप्ड अराउंड हैं क्रोमोसोम में, और वो ऑब्वियसली ज्यादा
आई थिंक एक्सप्रेशन को वो कंट्रोल कर सकता है. कुछ ज्यादा एक्सप्रेस हो जाएंगे जीन्स, कुछ कम एक्सप्रेस होंगी, कुछ बिल्कुल ही लॉक्ड आउट हो जाएंगी फ्रॉम एक्सप्रेशन, जिसे रिप्रेशन कहते हैं. So all this entire network of epigenetics किस पे है, ये आपको समझना चाहिए ना, कि क्रोमोसोम्स में जीन्स हैं, उसी पे ही ये epigenetic markers हैं, उसी पे histone modification हो रही है. In absence of the genome, there is not going to be any epigenetics. Epi क्या है? Epi is something that is on top. When we say epigenetics, we say कि genome के ऊपर एक close and open करने का एक system है that is controlling the expression of genes. एक व्यू है plasticity based evolution का, where environmental factors can actually drive evolution. लेकिन जो phenotypical changes आ सकती हैं एक organism में, वो भी तो genes या genome में जो sequence है उसी की manipulation से आएंगी ना, उसी की expression को up and down करने से ही आएंगी ना. Plasticity based evolution या epigenetics is nothing if the genome is completely rejected, या if you ignore the importance of genome. मुझे समझ में आता है, how can you bear epigenetics? You can create a case कि हाँ, I think he did say कि epigenetics अब prove हो गया, वो सही है. तो environment तो वैसे ही it has an effect on the genome, but the genome is not, I mean it is reactive, but the changes जो है वो genetic sequence की ही expression से वो changes आएंगे ना. तो ये epigenetics या extra genetic factors work on the genome. So I think जैसे हमने बात की थी privately भी हमने बात की थी कि the genome is like the structural जो scaffold or formation, foundation of genetic information. Structural foundation, yeah. और उसके ऊपर जो है system पूरा, that is the epigenetics. And in fact हमारे genome में भी जो gene regulatory networks हैं, you know, they are controlling the expression of genes. There are genes, जैसे regulatory section है या non-coded DNA है, they're controlling the expression of that 3-4% of the genome जो proteins encode करता है. So that regulatory network is basing it's taking the input from other cells, from, you know, जो gene के ही byproducts है ना, proteins जो जाके वो enhancers को के through या promoters के through gene को express करते हैं, repress करते हैं. तो इसमें फिर hormones भी आ जाते हैं. They kind of then have an influence on how the genes are going to be expressed and what changes can come about in the organism phenotypically. So with the same genome, you can have a variation in the phenotype as well. So you cannot relegate the importance of the genome of the genes. जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने. और इससे आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि इसी वजह से ये जीन सेंट्रिक व्यू जो है ये majority of scientists accept करते हैं. Also evolution as a whole, almost all scientists agree with evolution as a whole, क्योंकि इसका evidence इतनी तरफ से आ रहा है. अगर आपका कहीं मर्डर हुआ है और आपको उधर आपको ब्लड मिल रहा है, आपको चाकू मिल रहा है, आपको वेपन्स मिल रहे हैं, डिफरेंट मुलजिम के हाथ पे खून लगा हुआ है, तो इतनी तरफ से एविडेंस मिल रहा है आपको और फिर भी आप डिनाई कर रहे हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट साइंटिस्ट. तो इसलिए 98% ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट जो हैं वो एवोल्यूशन को एज अ फैक्ट समझते हैं. और ये बिल्कुल जब हम देखते हैं बरक्स बात हो रही है पाकिस्तान में तो बड़ी हैरत होती है कि ये कैसे, हाउ आर दे trying to tell you कि 98% of the world's top scientists जिनके पास सब रिसर्च कर रहे हैं, सारी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं. आपके कॉर्पोरेट ट्रेनर जो हैं वो आपको बताएंगे कि वो क्यों गलत है, 98% of the scientists. तो चलिए फिर आगे चलते हैं. ये एक बड़ा अच्छा पेपर है नेचर में. इट्स लाइक अ कमेंट सेक्शन ऑन इन नेचर, और ये आपको बताता है कि जो डिस्क्रिपेंसी है एवोल्यूशन में, जो मॉडर्न सिंथेसिस को चैलेंज करते हैं या न्यू डार्विनिज्म को के बारे में बात करते हैं, वो उनका क्या व्यू पॉइंट है. और दोनों कैंप्स जो है ना वो एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं. तो ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी इनमें से कहता है कि क्रिएशनिज्म ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट. लेकिन दो कैंप्स हैं जिसमें डेनिस नोबल जो है ना वो उस कैंप में है जो दे वांट लाइक अ न्यू नेम फॉर एवोल्यूशनरी थ्योरी. वो
ایک اس کا نیا ری برانڈ کرنا چاہتے ہیں, اور زیادہ میجورٹی آف آئی لیگ سائنٹسٹ جو ہیں وہ نہیں چاہتے ری برانڈ کرنا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں سب میں انکلوڈیڈ ہے ایپیجینیٹکس, پلاسٹیسٹی اور باقی جو ہے ڈیولپمنٹل انفلوئنس آن ایوولوشن, اس میں سب آلریڈی انکلوڈیڈ ہیں, آلریڈی لوگ ریسرچ میں یوز کر رہے ہیں, اس کو نیا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈبیٹ میں آپ کو لنک دوں گی پیپر میں, آپ ڈسکرپشن میں لنک دوں گی, آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈینس نوبل کا جو ویو پوائنٹ ہے یہ کیوں مین سٹریم نہیں, اور باقی سائنٹسٹ جو ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں. لیکن سارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ایوولوشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ مس ریپرزنٹیشن ہے کہ آپ ڈینس نوبل کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈارونزم کو کہہ رہے ہیں کہ انسائنٹیفک ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. اور آپ کو یہ ویڈیو میں ہم نے دکھانے کی کوشش کی تھی جو غالب نے پوڈ کاسٹ کی تھی. تو یہ میں اس کا لنک ڈال دوں گی. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ہوئی تھی, غالب نے بھی اس بارے میں بات کی ہے کئی بار, ڈوور ٹرائلز میں تھیں پینسلوینیا میں, جہاں پینسلوینیا میں ایک اسکول میں لوگوں کو انٹیلیجنٹ ڈیزائن سکھایا جا رہا تھا بچوں کو, اور 11 پیرنٹس جو تھے انہوں نے سو کر دیا تھا کہ یہ جو ہے یہ سائنس نہیں ہے, اور یہ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ جو لا ہے امریکہ میں وہ نہیں ہے, اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن از ناٹ سائنس. تو مائیکل بیہی جو ہے ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کے ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز, انہوں نے اس میں ٹیسٹیفائی کیا تھا اور یہ پروف کرنے کی کوشش کی تھی کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے وہ سائنس ہے, اور اس پہ بڑی ان کی کوشچننگ ہوئی. دوسرے سائنسدانوں نے گواہی دی, اور بعد میں جج نے رول کیا کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن واقعی سائنس نہیں ہے, کیونکہ ایویڈنس جو ہے اس کے it doesn't fit the basically the definition of a scientific theory. Scientific theory ایک ڈیٹیل میکنزم بتاتا ہے آپ کو کہ کیسی ہو رہی ہیں چیزیں. یہ نہیں کہہ دیتا کہ ایک تھیوری ہے کہ it was created by a creator, دوسری تھیوری ہے جو ایوولوشن کی ہے. No, it is not science is what was ruled, کیونکہ یہ بیسک فنڈامنٹل definition of a scientific theory کو میٹ نہیں کرتا. تو مائیکل بیہی also during the trial admitted کہ ان کی ڈیفینیشن الگ ہے سائنٹیفک تھیوری کی. وہ جو کامن ڈیفینیشن جو ہے سائنٹیفک تھیوری کی کہ فالسیفائبل ہو, وہ اس کو نہیں مانتے. تو پھر جج ریئلائز کہ یہ اپنی ہی بات کر رہے ہیں, اپنی چیز پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اٹ واز رولڈ کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن از ناٹ سائنس. تو اب بھی یہ نقطۂ نظر پاکستان میں اسپریڈ کیا جا رہا ہے, جس کو اگر غور سے سوچا جائے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن انفالسیفائبل ہے, اس کا کوئی پروف نہیں ہے. دیٹ از ناٹ واٹ سائنس از. آپ اس کا کوئی پلیس نہیں ہے سائنس میں ٹیچ کرنے کا. آپ الگ ٹیچ کریں, اسلامیات ٹیچ کرنا ہے ٹیچ کریں, لیکن اس کو کہنا کہ سائنس ہے یا اسپیشل کریشن کوئی سائنس ہے, دیٹ از ناٹ سائنس. سائنٹیفک تھیوریز ہیو ٹو بی فالسیفائبل. اس کو ٹیسٹ کر سکیں, اور آپ اس کو پھر جب فالسیفائی ہو جائے گی تو اس کو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ سائنٹیفک تھیوری کی ڈیفینیشن کو اٹ ڈزنٹ میٹ, and that is why it is not science, and that's what was ruled in the Dover trials. میں بڑی ان کی آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے کہ ڈوور پینسلوینیا میں کیا ہوا اور کیا کیا ثبوت دیے گئے, اور بعد میں وہ ثبوت کیوں غلط تھے. وہی آپ کو ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹس میں بھی چیزیں ملتی ہیں, جو کہ فلیجلم کیسے بنا, irreducible complexity ان کی کوئی, انہوں نے مائیکل بیہی نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو بالکل اب ڈسپروو ہو گئی ہیں. اس کے آپ کو ابنڈنٹ ایویڈنس ملے گا کیوں وہ غلط ہیں, انکلوڈنگ کہ فلیجلم کے جو پارٹس جو ہیں وہ they don't come together out of nothing. جینیٹک سیکوینسنگ کے بعد آپ کو پتا چلا ہے کہ وہ ان کی جب باقی پروٹینز کو سیکوینس کیا تو پتا چلا کہ وہ پروٹین کے ادر یوزز ہیں, اس سے بہت سملر پروٹینز, اس کے پریجینیٹر جو ہیں وہ دوسری چیز کے لیے یوز ہو رہے ہیں میمبرین میں. تو یہ نہیں کہ وہ ایک دم الگ سے بنا کے فلیجلم بن گیا. دیٹ آرگیومنٹ از بوگس اینڈ ہیز بین پروون. تو یہی ابھی تک پیڈل کر رہے ہیں مائیکل بیہی اور ڈسکوری انسٹیٹیوٹ جو امریکہ میں ایک کریشنسٹ کا, کرسچن اپولوجیٹکس کا ایک انہوں نے انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے, اور یہ سوڈو سائنس کو, سوڈو سائنس بھی نہیں کہوں گی میں, کریشنسٹ ایجنڈا کو فردر کرتے ہیں رائٹ ونگ, کرسچن رائٹ ونگ کے لیے.
Joe, by the way, are very big supporters of Israel. So that's just a side thing. तो अब मैं बात करूंगी कि आजकल क्या हो रहा है कैसर अहमद राजा के चैनल पे कि एवरी डे किसी साइंसदान या इंटेलेक्चुअल जो पाकिस्तान के बड़े कीमती एसेट्स हैं उनको अटैक किया जा रहा है. कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसपे वो बात कर रहे थे परवेज हुद बॉय की, जो बहुत हुद भाई जो बहुत दफा उनको अटैक कर चुके हैं पहले ही. और आप देखेंगे वो जो हमने दिखाए थे आपको वीडियो, उनमें भी फैसल वराइज की तस्वीर थी, तैमूर रहमान प्रोफेसर जो है लम्स पे उनकी तस्वीर थी, परवेज हुद बॉय की तस्वीर थी. और जब आप इनकी वीडियो देखें तो रिसेंटली इन्होंने सैयद मुजम्मिल पे भी अटैक किया. सैयद मुजम्मिल पे भी अपने आगे जी सैयद टाइटल लगा दिया अपने नाम के आगे, आप अपने आप को सैयद बोल रहे हो. एंड देन आई थिंक ही इज गॉन ऑन अ रैंट. अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल. सैयद मुजम्मिल जो बहुत बड़े इज इट ग्रेट ट्रेजर आई बिलीव. सोमनाथ का मंदिर जो था उसकी हाँ. पता है तो उसने वीडियो बनाई थी ना कि जो महमूद गजनवी ने जो महमूद गजनवी ने, हाँ, उसको बुत ट्रस्ट का वो बुत शिकन का टाइटल मिला था ना. और इंस्टेड ऑफ बुत ट्रस्ट वो उस पे बेसिकली कॉल्ड हिम कि वो थीफ था, लुटेरा था, हिंदुस्तान में आकर जो सोना लूट कर चला गया. तो उस पे उसने वीडियो बनाई. बेसिकली व्हाट आई थिंक ही इज डूइंग इज टारगेटिंग दीज इंटेलेक्चुअल्स एंड लिबरल्स. उसके थ्रू ही इज काइंड ऑफ गेटिंग हिज फैन बेस इंक्रीज. और पाकिस्तान में वैसे ही एंटी साइंस ड्राइव एंड एंटी लिबरल ड्राइव तो शुरू से ही रही है. आई थिंक पोस्ट 9/11 तो ज्यादा बढ़ गई है. तो और जो वेव है उस पे ही इज कैपिटलाइजिंग ऑन दैट. एंड मैं कही थी बहुत इमोशनली मैनिपुलेटिव है, यू नो, लाइक दे यूज सर्टेन वर्ड्स और वेस्ट को डिमोनाइज करना और पर्सनल उनको अटैक्स करना कि MIT ग्रेजुएट हैं, इनको क्यों नहीं पता ये चीज. और इट्स जस्ट विशियस. तक इस चीज को इनकैश करेंगे अपने MIT टाइटल को. आई थिंक ही इवन सेड दैट और ही काइंड ऑफ मेंट that way just because you've graduated from MIT, so we would not be giving you that benefit anymore. Basically, the entire channel is based on attacking science. So obviously, science या liberalism या जो भी जो secularism है, that is coming in the ambit of that channel. So they're being attacked vehemently. So and it's very derivative. बात करें इसमें ये जो तो ये ब्लैक होल एकेडमी की है ना. हाँ, ब्लैक होल एकेडमी का एक वीडियो था रिसेंट. ओके, ब्लैक होल एकेडमी आपको पता होगा परवेज हुद भाई का एक चैनल है. उधर वो बच्चों को, प्रोबेबली हाई स्कूल या मिडिल स्कूल के बच्चे थे, उनको एक हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे थे जिसको मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिसमें पहली दफा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जैसे मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जो प्रीबायोटिक अर्थ में प्रेजेंट थे उनको डेमोन्स्ट्रेट किया था 1952 में कि वो अमीनो एसिड बना सकते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ जो अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनती हैं. आपको पता है इस किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को ऐसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनाया जा सकता है ये स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस. तो ये हमारे मैट्रिक के भी किताब में ये एक्सपेरिमेंट होती थी. ये बड़ी पुरानी 1950s की एक्सपेरिमेंट, उसके बाद बहुत उस पर काम हो चुका है. वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से ये बता रहे थे कि ऐसी एक्सपेरिमेंट हुई और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो उस पर उनको अटैक किया जा रहा था कि ये ऐसा तो नहीं होता और ये बाद में डिस्प्रूव हो गया. और आप जाके देखें, आप खुद जाके मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट को विकिपीडिया पे पढ़ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि उनके आइडियाज सारे जो कैसर राजा के आइडियाज आ रहे थे कहाँ से आ रहे थे और उनकी कितनी सतही नॉलेज है इन बातों पे. तो और उनको अटैक कर रहे हैं कि आप हमें ना बताएं. आपको ये भी नहीं पता कि ये एक्सपेरिमेंट बाद में टेफ्लॉन में रिपीट हुई और फिर वो गलत साबित हुई और ये शीशे में किया था इन्होंने. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज डिस्टॉर्ट कर रहे थे. ये असली पेपर है जो विकिपीडिया की एंट्री है. ओके, विकिपीडिया पढ़ के उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट किया है.
after comparing Miller-Urey experiments conducted in borosilicate glassware with those conducted in Teflon apparatuses, idhar se unko idea hai ye Teflon ka. Paper suggests that glass reaction vessels act as a mineral catalyst. बाकी चीज उन्होंने पढ़ी नहीं, खाली ये पढ़ा है कि टेफ्लॉन में फिर रिपीट किया तो वो नतीजा नहीं निकला, तो उन्होंने पूरा उसकी कहानी बना के उसको गलत कह दिया बड़े कॉन्फिडेंस से. असल में जो पेपर था वो ये बता रहा था आपको कि ग्लास जो है ना, वो बोरोसिलिकेट ग्लास जो सिलिका का बना होता है, आपको पता है कि शीशा सिलिकॉन डाइऑक्साइड मोस्टली होता है. ऑल्सो 95% ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, रॉक्स, क्ले, सब में सिलिका होता है. तो what this actually paper said is कि जो silicate जो rocks थे, they were acting like a catalyst, उससे reaction की speed ज़्यादा हो जाती थी, activation barrier lower हो जाता था, तो आपको बड़ी आसानी से ये amino acids बन जाते हैं जब सिलिका के ऊपर होता है. और अगर टेफ्लॉन में करें आप, जो इनर्ट होता है, जिसकी कोई वो कैटलिस्ट एबिलिटी नहीं होती कि आप एनर्जी कम कर सकें उसकी रिएक्शन की, उससे रिएक्शन स्लो होता है उनमें. तो उनका मतलब पेपर में ये था कि जो रॉक्स जो थे उस पे सरफेस पे ज्यादा लाइकली था कि ये रिएक्शन हो. ये मतलब नहीं था उनका कि मिलर यूरी के रिजल्ट्स गलत थे. ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है. तो इसका ये मतलब है कि एक्चुअली वी लर्न मोर नाउ कि जो सिलिका जो है हर तरफ है, रॉक्स में है, सॉइल में है, अर्ली सरफेस में अर्थ के. आप बताएं टेफ्लॉन कहाँ था, ये इनर्ट सरफेसेस कहाँ थी जिसके बारे में ये कैसर राजा बोल रहे हैं. टेफ्लॉन तो कहीं भी नहीं था. इस पेपर का पर्पस था कि आपको बता रहे थे कि ये जो रॉक्स थे उनका भी एक रोल था इस केमिकल रिएक्शन में. तो ये भी बिल्कुल ये मेजर रिबटल था जो एतराज़ात आए थे ना यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट पे अबाउट the role of borosilicate, क्योंकि ग्लास में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि सिलिकेट्स may have played a role in catalyzing that reaction or producing the amino acids. लेकिन जैसे आपने कहा कि सिलिकेट्स तो बहुत वाइडली अवेलेबल थे. इवन अर्ली अर्थ में जो हेडियन एरा था एंड अर्ली जो आर्कियन एरा था, तो उसमें we know that there were about 300 to 350 different mineral species. The minerals जो evolve हो रहे थे, there were so many complex minerals coming about as well. लेकिन जैसे the experiment used ammonia and methane कि उनकी presence में with lightning in presence of water and hydrogen, वो सारे elements जो थे या compounds जो थे जो exist करते थे early earth में, उनको mimic करके they derived amino acids. The thing is that the point was to create amino acids from a very simple experiment. उसमें कोई synthetic means से नहीं, कि simple chemical compound से ये amino acids generate किए जा सकते हैं. And since amino acids are the building blocks of protein, so it was one step closer to understanding कि life किस तरह से evolve हुई होगी. ये experiment एक foundationary step था, और इस experiment के बाद other experiments followed कि concentration फिर गई कि भाई क्या पता genes पहले originate किए हों. उस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए. वी हैव सीन के इनफैक्ट लेट 90s में माइक रसल जो थे, जो साइंटिस्ट हैं, आई थिंक ही वर्क फॉर नासा एज वेल, ही सेड दैट लाइफ मे हैव ओरिजिनेटेड इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स अंडर द सी. लेकिन उस वक्त तक हाइड्रोथर्मल वेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे. एंड दिस इज ओनली आई थिंक इन पोस्ट 2000 में they discovered in the mid-Atlantic ridges में यही हाइड्रोथर्मल वेंट्स की जो बात माइक रसल ने लेट 80s में कही थी कि अगर लाइफ ओरिजिनेट की होगी, it would have not been possible कि अर्थ की सरफेस या नियर सरफेस लेवल पे हो. It must have originated in water deep down away from sun की रेडिएशन. क्योंकि एक तो बात ये है मोमो के ओजोन लेयर, जैसे आई थिंक हम लोग प्राइवेटली बात कर रहे थे, वो अर्ली अर्थ में वैसे ही कम थी, क्योंकि ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीडेशन इवेंट जो 2.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, दैट इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन. एंड उसके पोस्ट इवेंट के बाद ही ओजोन लेयर प्रॉपर फॉर्म में आई, जिसने प्रोटेक्शन दी सन की रेडिएशन से. लेकिन इवन विद द ओजोन लेयर उस वक्त सन वाज इन इट्स इन्फेंसी और ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा था. तो माइक रसल की ये थ्योरी थी कि लाइफ मस्ट हैव ओरिजिनेटेड समवेयर डीप अवे फ्रॉम दैट रेडिएशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. लेट आई थिंक इट वाज प्रोबेबली 2008 or something that
they discovered in the mid-Atlantic ridges में these hydrothermal vents. Or hydrothermal vent is basically a more established theory now. Urey Miller is a good uh, background history देता है कि how did scientists or chemists back then वो work out कर रहे थे कि how could have life originated. And अगर वो experiment नहीं हुआ होता तो उसके बाद जो उसके जो following में जो understanding आई या दूसरी जो scientific thinking develop हुई वो भी नहीं होती. So we always see that each generation या each decade जो गुजरती है they are building on the scientific knowledge. And now the established theory is that कि life जरूर ऐसी किसी hydrothermal vents में originate की होगी. वहां पर basically that different organelles जो आज हम सेल में देखते हैं in their very proto and very basic form या जो precursor RNAs थे वो एक compartmentalized form में they came together through common chemistry. उन hydrothermal vents में metabolism भी जो है जो सेल को पावर करता है जो उसको एनर्जी देता है वो थ्योरी भी अप्लाई होती है क्योंकि उन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में small pores were there that allowed those proto ingredients to be compartmentalized in absence of a fat membrane. तो फैट के न होते हुए भी उन पोर्स में वो जो सेल के प्रोटो पार्ट्स थे जो प्रोटो या RNA precursor था that got contained and compartmentalized. और alkaline hydrothermal vents कहते हैं कि वहां पर चूंकि sea water was too high in carbon dioxide and salt obviously, and there those alkalinity that was coming in the hydrothermal vent was because uske deep down there was geothermal energy, or there were different minerals like serpentine and that got changed into olivine. ये बहुत complicated minerals हैं, ये इस तरह के नहीं है. I think he was वो शायद एतराज दिखाए थे कि अमोनिया नहीं हो सकता या मीथेन नहीं हो सकता. तो we see these compounds forming on other planets. आप जो icy giants देखें, Neptune देख लें, Uranus देख लें, they're actually rich in methane and these different chemical compounds. So these could have also existed on Earth in early Earth. Also lightning electrical reactions में ammonia बनता है, transiently. So and hydrogen cyanide also is present in many, and hydrothermal vents में H2S निकल रहा होता है. It's used as a source of energy for many, organisms. There are these worms that don't have a mouth or a bottom, and they have bacteria that produce all their nutrients, in hydrothermal vents. They find them near hydrothermal vents. So it's a fascinating, we don't know exactly what happened, right? Billions of years ago. लेकिन it's an active area of research. और मिलर यूरी को आप लेके जो हिस्टोरिकल एक एक्सपेरिमेंट है जिसका ओनली पर्पस जो आई थिंक जो हुद भाई कर रहे थे कि बच्चों को बता रहे थे कि बेसिक चीज जो हुई है पहली दफा वो किसने की है उसको डिस्टॉर्ट करना और उससे कुछ गलत साबित करने की कोशिश करना इज आई थिंक अननेसेसरी. Exactly. Right? And Urey Miller experiment को historical context में ही बात की जाती है as a stepping stone towards greater understanding when it comes to the origin of life. Origin of life की multiple theories आ चुकी हैं. And as we said, the most established one is the hydrothermal vents. कल को अगर more improvement आती है, greater understanding आती है, कोई new equipment आते हैं जो हमें further analysis देते हैं, so that is the beauty of science, that it keeps on forming a clearer and clearer picture. We're getting closer to the truth as time and as decades go by. So यही है कि जो hydrothermal vents की theory है, it supports compartmentalization क्योंकि you didn't need fat membranes और उन pores में वो जो proto organelles थे या proto parts थे cell के, they kind of got contained. उसमें मेटाबॉलिज्म हुआ, सोडियम आयंस एंड हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव आयन जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी डिफरेंस, उनकी मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ दोस पोर्स क्रिएटेड दैट एनर्जी दैट फ्यूल्ड दैट प्रोटोसेल. एंड समहाउ व्हेन वो प्रोटोसेल एक इंडिपेंडेंट बन गया टू रिलाई ऑन इट्स ओन सेल्फ, उसमें एक प्रोटॉन पंप आ गया. It evolved a proton pump to generate or to control that flow of hydrogen ions, yeah, protons and sodium ions, to generate its own energy, and then it escaped from that hydrothermal vent
into the higher or above level of that ocean. This is the established theory. इसी तरह से archaea came about, another cell escaped and became bacteria. This is the established theory. अगर मुझसे कोई origin of life के बारे में पूछेगा या हम बात करते हैं तो we will talk about what modern research is saying, not historically how we got there. Yes, historical context में Uri Miller has some significance, but today reliable evidence is coming from not life emerging from at surface level, क्योंकि उसमें काफी impediments आते हैं उस understanding में, उस theory में. The likely place for the origination of life has to be these alkaline hydrothermal vents. Quite possible. It's an active area of research. Like in नए papers, there is also, papers that discuss के यूरी मिलर के बाद क्या चीजें डिस्कवर हुई हैं, होमोकायरलिटी कैसे अराइज कर सकती है, अमीनो एसिड्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन मीटियोराइट्स, हर किस्म की चीजें आपको रिसर्च नजर आएगी. तो जब उनसे पूछा गया उस वीडियो में भी परवेज खुद भाई से, उन्होंने कहा कि आप किसी बायोलॉजिस्ट से पूछें, मुझे ओरिजिन ऑफ लाइफ से नहीं बात करनी. तो उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा था कि आप क्यों बात कर रहे हैं अगर आपने नहीं करनी. वो बच्चों को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बता रहे थे, आप क्यों बात कर रहे हैं जब आपको कुछ इस बारे में पता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं ये सारे पेपर्स, और आप उनको डिस्टॉर्ट करके खाली इट सीम्स के स्कैन करते हैं, जो चीजें अग्री करती हैं उसको ले लेते हैं और बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं. उसके साथ ही जो चीज लिखी हुई है विकिपीडिया में वो छोड़ देते हैं, और जो उनको अच्छी लगी है वो आपको अपनी कॉन्फर्मेशन बायस के मुताबिक आपको बड़े कॉन्फिडेंस से बता देंगे. तो दिस विलफुल डिस्टॉर्शन, जैसे किसने कहा है, आइकॉनिक्स ने कहा है, विलफुल डिस्टॉर्शन इज मोर देन अननेसेसरी ऑफ फैक्ट्स. अगर आपको ठीक से अभी आपने रिसर्च नहीं की, नहीं पढ़ा, पहले जाके पेपर पढ़ें फिर बोलें, बजाय पर्सनल अटैक्स करने के एक इंसान को जो वो कह रहा है कि मैं खाली बच्चों को पढ़ा रहा था, और आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट से पूछें कि क्या ये origin of life पे अभी रिसर्च हो रही है. ऑफ कोर्स वी डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन आपका जो उसका सोल्यूशन है उसके लिए तो कोई भी एविडेंस नहीं है जो आप बता रहे हैं. आप बस होल स्पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी गलत कर रहे हैं पढ़े बगैर. तो इस बारे ये किताब है एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने सजेस्ट की है, आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे नॉन कन्फॉर्मिस्ट? जी, the book The Deadly Science or The Deadly Rise of Anti-Science, ये पीटर होटेल्स जो है, he is an MD, इनके काफी लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, उनकी डिस्कशंस मिलेंगी. जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं नील डिग्रास टायसन, उन्होंने भी इनको इंटरव्यू किया हुआ है. बेसिकली दिस बुक टॉक्स अबाउट कि किस तरह से साइंस को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, उस पे एक एंटी कैंपेन चलाई जा रही है, उसको डिसइंफॉर्मेशन के थ्रू डिसप्रूव की जा रही है. पास्ट एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज को लोगों में एक पैरानोया क्रिएट किया जा रहा है. तो मैं थोड़ी इसकी समरी दूं, उस बुक की काफी इंटरेस्टिंग ये थी, और हम एंटी साइंस पे अपस्ट्रीम हमने रखी भी है. तो जो अनफॉर्चुनेटली जो एंटी साइंस की जो मूवमेंट है ना, ये ग्लोबलाइज हो चुकी है. इट seems to have started from the conservative states in the modern Western world. जिस तरह से बाइबल बेल्ट में है states, it's moved out of that. कनाडा में इनके कोऑर्डिनेटेड ये मूवमेंट हो गई है, वेस्टर्न यूरोप में हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में हो गई है. जहां जहां राइट विंग पॉलिटिक्स जड़ पकड़ रही है, वहां पर हम लोग इस एंटी साइंस मूवमेंट को हम देख रहे हैं, दैट इज टार्निशिंग पास्ट एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज को टू काइंड ऑफ प्रमोट अथॉरिटेरियनिज्म एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म. बेसिकली साइंस को डिमोट करना, उसको डिस्क्रेडिट करना, ये मूवमेंट अब एक ग्लोबल स्केल पे आ चुकी है. पुअर कंट्रीज में भी हम देखें, लो इनकम कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम है, एशिया और अफ्रीका में. अब वैक्सीन हेजिटेशन देखें पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में, बल्कि सोमालिया में भी पोलियो हेजिटेशन है. वो लोग समझते हैं कि वैक्सीन लेंगे तो इट्स गोइंग टू काइंड ऑफ किल देयर मैनहुड, कि वो सेक्स नहीं कर सकेंगे, या एक प्रोपेगेंडा है वेस्टर्न वर्ल्ड का अगेंस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन के उसको कंट्रोल करने के लिए इविल वेस्ट वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करा है. और हमने काफी वीडियोस वहां पाकिस्तान से आते हुए देखी हैं जहां पर विमेन इवन दे रिजेक्टिंग वैक्सीनेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. वो ये कहती हैं कि नहीं, हमें पता है इसके पीछे क्या इरादे हैं, क्या डिजाइन है जो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम पॉपुलेशन को. ये एंटी साइंस की जो मशीन है ना,
unfortunately इतनी बड़ी proportion पे भी कि monster बन चुका है that इस पे full on and full effort चाहिए इसको thwart करने के लिए, especially ये COVID-19 के बाद जो traction पकड़ी है ना, क्योंकि बायोमेडिकल जो इनोवेशन रिसर्च है इट्स एक्चुअली कम अंडर थ्रेट। आई थिंक वो आपने भी किसी अपने पास्ट एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से ट्रम्प के आने से फंडिंग कट्स होंगे और आगे Oh जाकर yeah. ये जो डेवलपमेंट जो है ये साइंस में जो रिसर्च हो रही है इट्स गोइंग टू बी कट बिकॉज इफ वी हैव पीपल हु बेसिकली बिलीव कि injecting bleach into your bodies is going to cure you of COVID, then you can expect all sorts of irrational decisions from that government जो वो lead करे। In fact, 2021 से 20 जी आपको पता है कि RFK जो है रॉबर्ट F Kennedy जूनियर वो वैक्सीन डिनायर है, एक लॉयर है, उसको नॉमिनेट किया था to be the health, the head of human health and services. तो वही NIH, CDC वगैरह के हेड उसको बना रहे हैं जो वैक्सीन डिनायर है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं। Exactly. तो ये पूरी जो skepticism है ना against science, this is now unfortunately ये काफी widespread हो गया। I think जो scientists हैं they're being harassed, उनकी funding कट की जा रही है। अब आप statistics देखिए ना 2021 से 2022 तक इस बुक में ही लिखा हुआ है, मैं कोट कर रहा हूँ, around 200,000 unvaccinated Americans lost their lives to COVID. ठीक है ना, 2 लाख। तो obviously इन्होंने जो एंटी साइंस है वैक्सीन के अगेंस्ट उसमें बिलीव किया होगा that ended up getting them killed if they had believed if they had gotten vaccinated तो उनको एक पता तरह है से कि डिफेंस मिलता इधर बहुत रेयर चीज है मरना कोविड से, लेकिन आई नो somebody who just died who was a वैक्सीन डिनायर और उन्होंने वैक्सीन नहीं ली और उनको अब कोविड हुआ कुछ महीने पहले और वो फौत हो गई, इस निमोनिया हो गया उसके बाद। काफी केसेस हैं मोमो, मतलब अगर 2 लाख लोग मर चुके हैं अमेरिका में, दैट्स द स्टैटिस्टिक ये बुक कोट कर रही है। तो सो यू कैन इमेजिन कि obviously they believed in the pseudoscience, या जो उनके पादरीज हैं या चर्च हैं या जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से वो एसोसिएटेड हैं, वो उनको अगर ये इम्पार्ट कर रहे हैं कि वैक्सीन is an act against God, you're playing around with person's DNA या जो भी जो misconception है उसको बहुत freely float किया जा रहा है इंटरनेट पे, तो people are just going to make the wrong decision because हर कोई science educated नहीं है। लेकिन I see that past century में people were a bit more less skeptical। अब जिस तरह से COVID-19 के बाद काफी काम खराब हो गया है, लोग हालांकि स्टेटिस्टिक्स हमारे आगे हैं फिर भी people are denying and being skeptic of vaccines। अब ये जो एंटी साइंस है फार राइट अथॉरिटेरियनिज्म की, ये as I said that it has accelerated US में नहीं बाहर पूरी दुनिया में रेगुलर अटैक्स हो रहे हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पे, थ्योरीज पे, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस पे और प्रोमिनेंट साइंटिस्ट पे। आप देख लें कि डॉकिंस पे भी अटैक्स होते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट हु आर एडवोकेटिंग वैक्सीन्स उन पे अटैक होते हैं। अब यही जो बुक है द राइज ऑफ एंटी साइंस पीटर हॉटेस की, इसमें जो एक्सट्रीम व्यूज हैं दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द यूएस, सेनेट में है, ये लोग जो एंटी साइंस या साइंस स्केप्टिक्स हैं, दे आर आल्सो सिटिंग एज स्टेट गवर्नर्स, फेडरल जजेस। इनके पूरे जो अटैक्स हैं वो एम्पलीफाई हो गए हैं और फॉक्स न्यूज और ये न्यूज मीडिया भी जो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव व्यूज को सपोर्ट करता है, दे आर प्रोपोगेटिंग दिस। सो पीपल, एन एवरेज सिटीजन जो है यूएस में या बाहर, उनको ये सारे मैसेजेस मिल रहे हैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से। और इसमें अगर हिस्ट्री भी देखें ना, लास्ट सेंचुरी, लुक एट व्हाट हैपेंड इन द सोवियत यूनियन। तो स्टालिन जो था, ही वाज अगेंस्ट, वी नो दैट सोवियत यूनियन ने काफी डेवलपमेंट की साइंस की फील्ड में, in reaching space, जो cosmonaut थे, Yuri Gagarin, I think Gagarin जो थे, he was the first cosmonaut to reach outer space। वहां पर हम इनकी प्रोग्रेस देखते हैं, लेकिन स्टालिन himself was quite anti-science क्योंकि anything जो स्टेट को सर्व नहीं करता था या did not align with the communist agenda या उनकी आइडियोलॉजी से, तो वो उसको अटैक करता था। Any scientist whose views were controversial थे, against the state and enterprise, उनको harass किया जाता था, उनको arrest कर दिया जाता था, punish किया जाता था। तो उसके जमाने में, उसके टाइम में काफी purging हुई, different groups of scientists, मतलब उनको enemies, जैसा वहाँ पाकिस्तान में कहते हैं ना कि आप enemy of the state है because you're speaking against certain group of
people या certain religion. तो ये fear mongering जो है हमें स्टालिन के टाइम में भी नजर आती है. For instance, अगर field of genetics ही देखें, स्टालिन basically supported pseudo scientific ideas जो एक लाइसेंको ट्रोजन लाइसेंको जो उनकी थ्योरीज एग्रीकल्चर की जो थी उसको सपोर्ट करता था as long as it aligned with the greater produce for the community या जो कम्युनिज्म के जो आइडियल्स को जो फर्दर करने के लिए जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे उनको उस तरह के साइंटिस्ट को सपोर्ट करता था. अच्छा, जो ये लाइसेंको साइंटिस्ट था ना, he also ignored genetic diversity. He was a geneticist as well. वो genetic diversity को मानता ही नहीं था. He said that only environment plays a role in evolution. तो बेसिकली उसकी क्रिटिक ये था कि जो म्यूटेशंस आती हैं डीएनए में उससे एवोल्यूशन नहीं हो रही, बाहर से बस चेंजेस आ सकती हैं, जो कि एक व्यू है. बट एज वी सेड दैट जीनोम जो है ऑर्गेनिज्म का, उसमें रैंडम म्यूटेशन से भी जो phenotypic changes आती है, फिर natural selection kind of acts and starts culling those variants that are not that are not well adapted enough. तो ये इस तरह की मूवमेंट हम देखते हैं थ्रू आउट हिस्ट्री चली है और अनफॉर्चुनेटली दिस इज नाउ गेनिंग ट्रैक्शन अगेन. आप कंपैरिजन देख सकते हैं, पहले अथॉरिटेरियन जो रेजिम्स होती थी वो ये हरकतें करती थी, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जहाँ सेक्युलरिज्म था वहां पर भी अनफॉर्चुनेटली दीज एंटी साइंस व्यूज हैव गेन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग. तो ये बहुत बड़ी थ्रेट है टू साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. एंड आई थिंक इस पे जैसे डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, they're not equipped to answer questions. जब लोग वैक्सीन स्केप्टिसिज्म के क्वेश्चंस आते हैं, जब उनको कोई reservation होता है, they just, I think for doctors to just say कि नहीं this is pseudoscience, it's not enough. We need these doctors, nurses, medical professionals to be trained to tackle anti-science. जो पूरा जो pseudoscience है उसमें they need to be brought up in their education field to develop a response to counter arguments. क्योंकि एक पेशेंट जो आ रहा है, they don't know, they've just listened to Fox News या उन्होंने कोई YouTube पे कोई right wing channel देखा है and they're bringing in their concerns, or they're getting these views अपने church से या अपने religious institution से. तो उसको tackle करने के लिए this book talks about a coordinated approach कि अब science को इस चीज को एक proper threat consider करना चाहिए और इससे निपटने के लिए curricular approach होनी चाहिए.